Hello, my dear students. Very good morning. Today we are going to start a very important chapter that is called continuity. তাহলে ଆମେ ଆଗରୁ derivatives, differentiability କ'ଣ ସବୁ ସେଗୁଡାକ discussion କରିସାରିଛେ. What is differentiability? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ left hand derivative is equal to right hand derivative, at that time only we are able to say that କି ସେଇଟା ଗୋଟେ differentiable function ହବ. ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ important concept अच्छी that is called continuity जोटा कि तुम elements बहिर first exercise differentiability chapter जोटा continuity and differentiability chapter रा तुमरो एटा first exercise जाउची माने elements बहिर 7A chapter को ये belongs करूची तले 7A chapter कौन कहूची पिले continuity तले this is very important. Try to understand each and every concepts thoroughly बुझिवा को चेष्टा करो. तो तुमମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି ମୋର ଆଶା ତୁମମାନେ thoroughly ସବୁ ଜିନିଷକୁ properly ବୁଝି ପାରିବ କିନ୍ତୁ lecture ର beginning ରୁ ending ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ without any disturbances thoroughly ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର. ପ୍ରତ୍ୟେକ interval ରେ ଆମେ discuss କରିବା but still you need to listen properly. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି concept explain କରୁଥିବି ତୁମେ properly ତାକୁ ଶୁଣିବ ଆଉ ତାକୁ note କରି ରଖିବ ତାହେଲେ properly ତୁମେ ବୁଝି ପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମ elements book ର ଏଇଟା 7A exercise ର ପାଠ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ important ତୁମ board exam ରେ ଗୋଟେ 4 mark question ପଢି ପାରେ ଏଥିରୁ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ 1 mark question ପଢିବାର chances ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ continuity କୁ ଆମେ priority ଦବା ଆମେ ଆକୁ neglect କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଏଟା ବହୁତ important very important according to your exam ତୁମ exam point of view ରୁ this is the most important chapter ଆଉ conceptual chapter ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆକୁ thoroughly ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ thoroughly ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ so let's begin the lecture. ତାହେଲେ continuity ନା ହିଁ continuity ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି it must be a continuous ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ବି ଡିଲ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କୁ ନେଇକି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ତାହେଲେ continuity ଫଙ୍କସନ କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ continuity କହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ continuity ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବୁଝଉଛି ତ ଲେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୋରି ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା प्रथम स्टोरी बुझिबा तापर आमे जीवा स्टोरी रे हमर सबबेले गोटे इश्यू चली पिले कौन इश्यू चलता है इंडिया एंड पाकिस्तान इश्यू जोटा एबे भी चली इंडिया एंड पाकिस्तान तले इंडिया पाकिस्तान रो इश्यू क्रिएटर किए पिले काश्मीर काश्मीर इज द इश्यू क्रिएटर तले काश्मीर पाई पिले इंडिया पाकिस्तान भितर इश्यू सपोज इंडिया को मु आई धरली काश्मीर को के धरुची पाकिस्तान को पी धरुची ताले आमे ए आईकेपी स्टोरी पढ़िबा ताले ई जो आईकेपी स्टोरी कौन कहूची लेट्स अंडरस्टैंड ताले गोटे गाड़ी इंडिया रु पाकिस्तान जीव थ्रू काश्मीर गोटे गाड़ी इंडिया रु पाकिस्तान जीव थ्रू काश्मीर ताले ताकू लेट्स अप बहुत सारा चेक पॉइंट दे पास करबा को पड़िबो ताले चेक पॉइंट कौन पास करियो पले से इंडिया रु काश्मीर भितर गोटे चेक पॉइंट आसीबो पुणे काश्मीर पाखे गोटे चेक पॉइंट पुणे काश्मीर रु पाकिस्तान गला बेले पाकिस्तान नो गोटे चेक पॉइंट तले तीनीटा चेक पॉइंट रे से जदी जाई की ता यात्रा सफल कला ताला हमें ता कहबा से आराम से पळैला एंड इट इज अ कंटीन्यूअस तले से गाड़ी रो कोनोसे असुविधा हेनी तले एठी जो जिंस देखा तले इंडिया गोटे फंक्शन ताकू एठी मु मानिली लेफ्ट फंक्शन कोन मानिली लेफ्ट फंक्शन काहे के लेफ्ट फंक्शन मानिले देखो ये जो कहानी कहूची ये मोर मनगड़ा कहानी आर कोनोसी लिंक नहीं कोनोसी हमर किछि जिंस को मुद्दा को क्रिएट करवा और एनीथिंग एल्स दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग आमे पाठटा केमिति बेटर अंडरस्टैंडिंग को जीवा सेति पाई एठी आमे गोटे स्टोरी बनैछु तले से स्टोरी को बुझिवा को तुम माने चेष्टा करो आ मोर आशा तुमे से स्टोरी को बहुत भले से बुझी परिबो
और जदि तुम्हें से स्टोरी को बुझी पारिबो ताले डेफिनेटली तुमर कंटीन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूटी चैप्टर पूरा क्लियर हो आउ कोनोसी किछि असुविधा नै आ एमती भी कोनोसी बही बही रे लिखा जाय नै दिस इज ऑल टोटल मोर मनगड़ा कहानी बुझी परछु ना किंतु बहुत इंपोर्टेंट द लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट एइते कहूची बिकॉज़ से काश्मीर रा लेफ्ट साइड रे मु ताको मानि सेमती पाकिस्तान इज आल्सो फंक्शन तला ये को मु मानिली राइट फंक्शन तले राइट फंक्शन कहार काश्मीर राइट साइड फंक्शन तले ये जो काश्मीर इज द पॉइंट जो पॉइंट रे हमको सिग्नल पास करिवार अछि माने इंडिया रो काश्मीर गलाले सिग्नल काश्मीर रो पाकिस्तान गलाले सिग्नल जदी इटी हमर सॉल्यूशन बाहरी गला ताहले आमे से फंक्शन को आराम से कंटिन्यूअस बोली कहि परिबा ताले ये होउची तमरो कोन चेक पॉइंट जोटी बोथ साइड को जीवा पे चेक पॉइंट अछि ताले इटी हमको चेक करिया पड़ियो ताले जोटा होउची मेजर पॉइंट जो पॉइंट रे की आमे कंटिन्यूटी चेक करितो काहाकू लेफ्ट फंक्शन को नहीं किया राइट ताले एटी गोटे कथा आसुची जदी इंडिया एग्री कला ताले फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस ए फंक्शन ताले से गाड़ीटा आराम से जाई परिबो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस आमे ताको सेतिक बेले पिले कंटिन्यूअस बोली कहिबा बुझिबा को चेष्टा करो इफ एंड ओनली माने इंडिया एग्री कला गाड़ी छाड़िबो काहाकू काश्मीर को काश्मीर एक्सेप्ट कला यस मु भी गाड़ी छाड़ीबी तापरे काश्मीर जतले गाड़ी छाड़ला ताले पाकिस्तान आल्सो एग्रीज दैट कि मु गाड़ी भीतर को पुरे देबी ताले दिस इज द कांसेप्ट माने व्हेन ऑल एग्रीज माने एटा सबुटारु शांति वार्ता ताले व्हेन इंडिया पॉइंट चेकिंग काश्मीर पॉइंट इक्वल टू पाकिस्तान माने इंडिया फंक्शन को जतले हम चेक करिबा काश्मीर फंक्शन को चेक करिबा और पाकिस्तान फंक्शन को चेक करा समस्ते इक्वालिटी मेंटेन करते माने दे ऑल विल कोइंसाइड समानकर डिसीजन समान आसुतबो ताहाले गोटे फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस बोली कहिबा ताले इंडिया इक्वल टू काश्मीर इक्वल टू पाकिस्तान इंडिया इक्वल टू काश्मीर इक्वल टू पाकिस्तान तो सिंपली एक ही लैंग्वेज इस काश्मीर पे दिल आ गया सिंपल आई फॉर इस के फॉर काश्मीर पी फॉर पे इस काश्मीर पे दिल आ गया तो सिंपल गोटे लैंग्वेज रे हमें ताको मन रखि परिबा ताले दिस इज कॉल्ड आईकेपी माने इंडिया इक्वल टू काश्मीर इक्वल टू पाकिस्तान जदी कोइंसाइड कला ताले हमें ताको कंटीन्यूअस फंक्शन बोली कहिबा ताले एबे कथा आसे डिसकंटीन्यूअस हमारा कोन चांसेस अछि हमें केमिति जानिबा जे एटा डिसकंटीन्यूअस मध्ये होई पारे बोली ताले ए फंक्शन will be a function will be discontinuous if and only if India agree करू किछिटा सिचुएशन बिला आसी पारे इंडिया एग्री टू पाकिस्तान इंडिया काश्मीर को छाड़ी दला इंडिया रु गोटे आराम से लोक एग्री है कि काश्मीर पळेला विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस बट काश्मीर आल्सो एग्री विथ इंडिया बट जेतबे काश्मीर रु पाकिस्तान जीवा को चाहूची पाकिस्तान डू नॉट एग्री पाकिस्तान कहूची मु एग्री करबी नाही मु छाड़ीबी नाही तले दिस इज द वन ऑफ द केस ऑफ डिस्टर्बेंसेस माने डिसकंटिन्यूअस तले इटी वार हवार चांसेस सेति पई आमे याको डिस्टर्बेंसेस कहबा तले आउ गोटे केसेस इंडिया एग्री करूनी बट पाकिस्तान एग्री करूची दिस इज आल्सो अनदर disturbances cases third disturbances cases इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ एग्री कि आम पाखक गाड़ी आसु बट काश्मीर कहूची मु दी जन को ही मो इलाका रे पुरई देबी इंडिया पाकिस्तान बोथ एग्री करछन पूर्व केस रे कोन हेतला इंडिया काश्मीर रे बुझामणा थिला किंतु काश्मीर पाकिस्तान रे बुझामणा हे पालानी ए केस रे कोन रहला काश्मीर और पाकिस्तान रे बुझामणा रहला किंतु इंडिया काश्मीर रे बुझामणा रहलानी नंबर 3 इंडिया पाकिस्तान बुझामणा हे गला जे हाँ ठीक अच्छे आमे काश्मीर को लेके भल चला किंतु काश्मीर चाहूनी जे मु तम सहित एकाठी रहिबी नंबर फोर्थ कहूची
केही चाहूनाहांती नाइदर इंडिया नॉर काश्मीर नॉर पाकिस्तान केही चाहूनाहांती एकाठी रहिबा पाई तो these four cases arises for the disturbances or simple war begins here. Eighty pile war begins. This is the major trick. তাহলে এটি হলো war begins ର concept ଆସୁଛି ତାହଲେ ଆମେ ଏଠି ପିଲେ ଦେଖିବା ଜିନିଷଟା କଣ ସେ କହୁଛି what does it means actually war begins over here ତାହଲେ war ଆସିବାର chances ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ function discontinuity show କରେ ଯଦି ଆମର ସବୁ ରିଲେସନ ଭଲ ଥାନ୍ତା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଏକାଠି ରହିବା without any disturbances ତାହେଲେ coincide ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର thought process at that moment we will say that function will be continuous which is very very important so this is the story ତାହେଲେ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଭାରତ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ପାକିସ୍ତାନ ମୋ ପାଇଁ କିଏ କାଶ୍ମୀର ମୋ ପାଇଁ କିଏ ତାହେଲେ ସପୋଜ ଏଠି କାଶ୍ମୀର ପଏଣ୍ଟ କୁ ମୁଁ ଆଣିଲି କାଶ୍ମୀର ର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚୁଜ କଲି ସପୋଜ ମୋର ଏ କାଶ୍ମୀର ହେଲା ମୋର ଏ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମର କିଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ କର୍ଭ ତାହେଲେ ସେ କର୍ଭ ଟା ହଉଛି ଏଫ ଅଫ ଏକ୍ସ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ଫଙ୍କସନ କୁ ଯିବ ଲେଫ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ମାନେ କାଶ୍ମୀର ପଏଣ୍ଟ ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏ ମାଇନସ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏ ମାଇନସ ଲେଫ୍ଟ ଅଫ ଏ ମାଇନସ ମାନେ ପିଲେ କଣ ଲେଫ୍ଟ ଅଫ ଏ माइनस टा हमें ऊपर लिखिताऊ दिस इज नॉट माइनस है दिस इज ए माइनस हमें पढ़ू लेफ्ट साइड ऑफ ए समझे राइट ऑफ ए माने ए प्लस को हमें कौन लिखिबा राइट ऑफ ए ताले आमु को एटी चेक करिवार अछि एफ ऑफ ए माइनस is equal to f of a which is equal to f of a plus তাহলে এইটি পিলে तुमको মনে রাখো তাহলে তোমার ইন্ডিয়া হেলা f of a minus তাহলে ইন্ডিয়া को এটি মু ধরিলি ট্রিক হিসাব রে মাই ইন্ডিয়া কনসিস্ট অফ f of a minus my kashmir is nothing simple f of a and my pakistan is nothing f of a plus যদি ଏ ତିନି ଜଣ ଏଗ୍ରି କରୁଛନ୍ତି तेबे आईकेपी इस कश्मीर पे दिल आ गया तो सिंपल तो the function will be continuous otherwise the function will be never continuous माने से कर्व जीवा पे ताकू प्रॉब्लम क्रिएट हेगी this is the case ताले जदी प्रॉब्लम क्रिएट करिवार नाही ताले हमकु ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଗ୍ରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଏଠି କଥା ଆସିଲା I equal to k माने f of a minus equal to f of a but does not equal to f of a plus this is the case ए केस रे सेकंड बीट रे हमें कौन देखिले I for f of a minus is equal to f of a which does not equal to f of a plus एडी कौन है I for f of a minus does not equal to f of a but equal to f of a plus माने जेतेबेले f of a minus equal to f of a हमें ता कहतो लेफ्ट कंटीन्यूअस माने सिंपली एडी आउ गोटे ट्रिक फॉलो करिबा हमें what does that trick means that trick is whenever I is equal to k ताले एडी मने रखिबा जेतेबेले हमर I equal to k but not equal to p this is called left continuous आको हमें कौन कहतो लेफ्ट कंटीन्यूअस माने इंडिया एंड Kashmir agrees. जेतेबेले I not equal to k but equal to p this is called right continuous ताले खाली लेफ्ट कंटीन्यूअस और राइट कंटीन्यूअस हेले से कंटीन्यूअस हेई परिबो नाही यदि टुगेदर गोटे कर्व लेफ्ट कंटीन्यूअस एज वेल एज कंटीन्यूअस ताहाले हमें ताको कहबा पिले राइट कंटीन्यूअस लेफ्ट कंटीन्यूअस बोथ होउची जा फल रे से गोटे हबा हमर कोन सिंपली आमे ताको कहबा कंटीन्यूअस फंक्शन बोली आमे ताको कंटीन्यूअस फंक्शन बोली कहबा सेले सिंपल लैंग्वेज रे जदी आमे टी मने रखिबा if a function is both left continuous ताले लेफ्ट कंटीन्यूअस रे ट्रिक कोन कोआ गला लेफ्ट कंटीन्यूअस माने I equal to K India equal to Kashmir India Kashmir thought equal but Pakistan सहित मिसुनांती
if a function is both left continuous, that is তাহলে left continuous মানে কোন ହେଇଥିବ f of a minus is equal to f of a but not equal to f of a plus. If a function is both left continuous and right continuous, right continuous माने पिले कौन right continuous माने होची India does not agree with Kashmir but agree with Kashmir agree with Pakistan. That is कौन बसिए f of a minus never be equal to f of a but f of a is equal to f of a plus. ताको हमें कोई तो right continuous बोली. ताले if a function is both left continuous and right माने simultaneously दीटा होतुबो left continuous भी होतुबो as well as right continuous भी होतुबो. ताले if a function is both left continuous and right continuous, then it is called continuous. Then it is called continuous. Otherwise discontinuous. তাহলে কোন এই যে discontinuous খালি left continuous কিন্তু right continuous হউ নাই তাহলে সে হেই পারিব নাই তাহলে left continuous equal to right continuous only possible left continuous and right continuous both together possible. Left continuous and right continuous together possible only when I is equal to K is equal to P. That is the trick. I equal to K equal to P. India equal to Kashmir equal to Pakistan. But because of Kashmir, India Pakistan is resolved. So is Kashmir pe dil aa gaya. This is the concepts we need to remember. So simply that is, it is said f of a minus must be equal to f of a, which is equal to f of a plus. This is the case. তাহলে যেତେବେଳେ এটা ହେଇଯିବ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା continuous function ବୋଲି କହିବା ତାହଲେ left continuous and right continuous together possible only when this ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ function left continuous as well as right continuous ତାକୁ ହିଁ ଆମେ continuous ବୋଲି କହିବା ତାହଲେ ଏଇ ଯୋଉ cases ହେଲା that is continuous ତାହଲେ ଆମେ ଆକୁ କହିବା continuous ତାହଲେ function f of x a function f of x is said to be discontinuous. Is said to be discontinuous. केतବେଳେ हब पिले discontinuous only when you need to remember very important a function f of x is said to be discontinuous only and माने तुमको already मु कहि सारची कोनोसी गोटे हेले हि जीवो I equal to k माने left continuous but not right continuous. That is eta कोन left continuous but not right continuous but not right continuous left continuous but not right continuous left continuous होउची किंतु right continuous होउनी second bit not left continuous but right continuous that is right continuous but not left continuous but not left continuous right continuous पिले होउची but left continuous हेई पारु नाही ताले ए केसेस रे मध्य आमे ताकू discontinuous बोली कहबा third function कोन कहउची third function कहउची India equal to Pakistan but not equal to Kashmir. That is f of a minus is equal to f of a plus but not equal to f of a. Kashmir does not agree कि मु इंडिया पाकिस्तान से तो रही
তাহলে সেই ক্ষেত্রে মধ্যে ডিসকন্টিনিউয়াস। আর নাম্বার 4, neither left continuous nor right continuous. This is the case. তাহলে এই যে কেস হলো I does not equal to K does not equal to P, is কোন হয়ে গেল এটি? F of A minus does not equal to F of A, which is does not equal to F of A plus. মানে এই দুইটার কেসেস কোন ହେଲା? Neither left continuous, neither left continuous nor right continuous. Bingo. This is all about continuity of a function. ये ଯେତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଲେ କହିଲି ଆଠୁ ଆଉ ବଢିକି କିଛି ନାହିଁ. This is everything. ଏଇ story India, Kashmir and Pakistan. This is all about everything. तो ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ତେବେ ତାହି ତୁମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ। This is the case. So now move to the next. कौन move करवा अबे next को देखिबा. This is very very important. ताले introductions जहाँ जहाँ मैं बुझे सारली geometrical interpretation of continuity. ताले continuity of geometrical interpretations को हमें भी जीवा. ताले कौन कहूची. ताले function is continuous in an interval geometrically means that the graph of the function in that interval has a no breaks or jump. माने मु तुमको कौन कहली कौनसी जगह रे stoppage ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, ସେଠି ସେ ବ୍ରେକ୍ କରିବନି। ଇଣ୍ଡିଆରୁ କାଶ୍ମୀର ଗଲା ମାନେ କାଶ୍ମୀର ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବନି, ସେ ତାକୁ ଛାଡିବ। ପୁଣି କାଶ୍ମୀରରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗଲା ତାହେଲେ କାଶ୍ମୀର ଏଗେନ୍ ଛାଡିବ ପାକିସ୍ତାନକୁ, ପାକିସ୍ତାନ ରିସିଭ କରିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡିବ କାଶ୍ମୀର ରିସିଭ କରିବ, ପୁଣି କାଶ୍ମୀର ଛାଡିବ ପାକିସ୍ତାନ ରିସିଭ କରିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡିବ କାଶ୍ମୀର ରିସିଭ କଲାନି, डिसकंटिन्यूअस। इंडिया छाड़ला काश्मीर रिसीव कला, काश्मीर छाड़िला पाकिस्तान रिसीव कलानी, डिसकंटिन्यूअस। बोले इंडिया छाड़िबो काश्मीर रिसीव करिवो, काश्मीर भी छाड़िबो पाकिस्तान रिसीव करिवो, ताले से केस रे हमें त कहबा कंटिन्यूअस। ताले नो ब्रेक्स और जंप्स। ताले इन अदर वर्ड्स a continuous function is a function graph can be drawn without pen from the paper। माने जदी पेपर ऊपर बनौचु ताले से पेपर ऊपर जेतेबेले बनेबा हमें पेन ता उठिबो नाही, पेन पूरा कंटीन्यूअसली चलीथिबो। दिस इज इंपोर्टेंट। ताले पेन उठिबा अलाउ कहां हमें तो कहबा ताले अदरवाइज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जदी पेन उठी गला तुमर ग्राफ ऊपर चलीची तुम्हें करू करू पेन टी तुमर उठी गला। जेमती कि जदि आमे एटी देखिबा, जदि आमे देखिबा एडी सपोज मो ग्राफ चलला, ग्राफ चलला 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 चलीची देखो विदाउट एनी ब्रेक्स। सपोज एती जे मोर डोमेन अछि, तो ई डोमेन भीतर रहली ताले देखो मोर कोनोसी ब्रेक नै, जाउछ उठी गला, पुणी जाउची गला, एडी कोन हैला ब्रेक हे गला, ताले दिस इज डिसकंटिन्यूअस। आकु कोन कहबा हमें डिसकंटिन्यूअस। दिस इज ऑल व्हाट कंटिन्यूअस। তাহলে এই পয়েন্টটা আমি চেক করছি, তাহলে এ পয়েন্টে ডিসকন্টিনিউয়াস, এ পয়েন্টে কোন হলা কন্টিনিউয়াস। মানে এটি কোন হলা ব্রেক হয়ে গেল, এটি কোন হয়ে গেল দেখো এই পয়েন্টে এ পয়েন্টে এটি সে কোন হয়ে গেল ব্রেক হয়ে গেল, কর ব্রেক, কর ব্রেক্স ভাঙি গেল এটি কর। তাহলে আমি আকু কোন কইবা সিম্পল ডিসকন্টিনিউয়াস র আখ্যা দেওয়া। দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এবার নেক্সট কু ଯିବା, লেটস সি व्हाट हैपेंस। তাহলে গ্রাফিক্যালি লেটস সি, এটি দেখো গোটে লাইন নেলু আমি। তো আফটার টেকিং এ লাইন, এটা x axis, this is another y axis। as you know हमको x axis y axis both कवर अप करिया को पड़ियो। तले हमें जेतले x और y both कवर अप करली, एडी origin o एडी ओटा कर्व वाला देखो, this is the curve, this is the curve। तो now
एठी हम रेस्ट्रिक्शंस रखिछु सपोज दैट पॉइंट बी एठी आ गोटे रेस्ट्रिक्शन रहला दैट इज सी माने बी टू सी हैला डोमेन तले हमें जहां भी चेकिंग करछु हम डोमेन भीतर हमर जेति की रास्ता हम इंडिया रु पाकिस्तान भीतर रहइबा हमें सेटा हमर डोमेन अछि ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ କାମ କରିବା ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଗକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯିବି ମାଡ ଖାଇବି ନୁହଁ ସି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି ବି ରୁ ସି ରହିବି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେତିକି ଭିତରେ ରହିବି ମୁଁ କହିବି ଏପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବି ମାଡ ଖାଇବି ମୋର ଆଲାଉ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ତାହେଲେ ମତେ ମୋର ଫଙ୍କସନ ର ଡୋମେନ ମାନେ କଣ ଇନପୁଟ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଚେକିଂ କରେ ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଫଙ୍କସନ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଫଙ୍କସନ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ବ୍ରେକ୍ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଡ୍ର ହଉଛି ଦେଖ ଏଠି ପିଲେ ଏଠି ଗଲା ଦେଖ ସେମିତି ବି ପଏଣ୍ଟ ରୁ ଯାଉଥିଲା ଏଠି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ସେମିତି ସିମ୍ପଲି ବି ରହିଲା ଏଠି ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା दिस इज सी बी सी भिତରେ ଦେଖ ଏଟା ହେଲା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ତାହେଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଲା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଦେଖୁଛ ଦିस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस दिस इज इंपोर्टेंट एटा ହେଇଗଲା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଫଙ୍କସନ ଆଉ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଫଙ୍କସନ ଜାଣିଗଲ these two graphs are very very important ତାହେଲେ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को देखिबार अछि पिले डिसकंटिन्यूअस रो एडी कोन होउची देखो से एक्जिस्टेंस करया पे देखो एडी एडी एई जगह रे डिसकंटिन्यूअस हला एई जगह रो पुणी गोटे तार वैल्यू नै किछि गलो नहले आमे भी देखिथिले से एमटी भी जाउतला एमटी करिकि एमटी भी जाउतला से पूरा एठी जाउची पुणी एठी जाउची ताले एईटा केबे भी हेले कंटीन्यूअस हेई परिबोनी बट एई केस देखो वी मेक इट कंटीन्यूअस ताले एई बळे केस को हमें कहतो रिमूवेबल डिसकंटिन्यू बट एई बळे केस को हमें कहतो नॉन रिमूवेबल तुमे जत्ते चाहिले भी आको जोडी परिबो नाही जे पूरा जाइछन बट एठी देखो हमें जोडी देई पारछे एठी डिसकंटिन्यूअस हैला बट एईटा तो गोटे पॉइंट हमें असाइन करी ताको कंटीन्यूअस करि पारछे ताले एगडा को पिला हमें पढिबा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कोन नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कोन एवरीथिंग विल बी स्टडी वेरी सुन आगु को धीरे धीरे सब पढ़ी चलिए चले बे डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट एबे जिबा डेफिनेशन जो एते हमें स्टोरी पढ़ी नेले सब जिंस कर देले तार मैथमेटिकल डेफिनेशन को एबे हमें आसीबा मु पूरा एक्सप्लेन तुमको गोटे स्टोरी देर कर देछि कंटिन्यूटी एबे ताको हमें बुझिबा थ्रू द मैथमेटिकल डेफिनेशन द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट so a real function f defined by y equal to f of x is said to be continuous at a belongs to r a belongs to r माने a गोटे कोनोसी रियल नंबर हेतिबो जो पॉइंट रे हमें चेक करूछु माने काश्मीर रो गोटे लोकेशन काश्मीर पॉइंट बुझी परछ जेतबेले सेही पॉइंट ता जाई कि कर्व ऊपर रिप्लेस हबो ताको हमें काश्मीर फंक्शन बोली कहबा पॉइंट भी एटी काश्मीर और फंक्शन भी एटी काश्मीर if all the following conditions are satisfied first conditions कौन कहूची f is defined at a that is a is an element of the domain of the function f it means y or f of x must be defined at a ताले a definitely गोटे element of domain हेतिबो माने हमर जो domain अछि देखो इंडिया रु पाकिस्तान भितरे काश्मीर अछि सपोज हमें इंडिया रु पाकिस्तान जिबार अछि काश्मीर ताको भितरे नाही मु जाई चेकिंग करिवि हाउ इज दिस पॉसिबल इज दिस पॉसिबल एटा हेई परिबोनी ताले से गोटे तार डोमेन भीतर आसुवा दरकार वेरी वेरी सेकंड पॉइंट सेकंड कंडीशन कोन कहूछ लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली ताले लिमिट से ए पॉइंट रे फाइनाइटली एग्जिस्ट करथुबो लिमिट केमिति एग्जिस्ट करे पहिले तुमे भलो से जानिछ whenever we have left hand limit is equal to right hand limit हमें भलो से जानिछ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट this is very very important लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट माने कोन हमें जेतेबेले पकोउचे लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस जोटा हम f of a माइनस कहउतली लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस f of x एटा को तो हम f of a माइनस कहउचे एटा होची तमरो लेफ्ट हैंड लिमिट जहा को हमें लिखि देई परबा लिमिट h टेंड्स टू 0 h गोटे एनी एरर आनलु ताले एटा कोन हेजिवो f of x जगह रे रिप्लेस हे गला a माइनस h माने हम h किछि कमे देलु ए माने हम लेफ्ट साइड को मूव करेलु ताले हमें और जाउतला ए पॉइंट रे काश्मीर पॉइंट रे पे टिके पुडु पळेलु माने कोन किछि कमे की पळे आइलु सेमती f of a plus कोन कहउची लिमिट x टेंड्स टू a plus f of x
is equal to limit h tends to 0 f of a plus h. Limit h tends to 0 f of a plus h. This is all about funda. তাহলে সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ রে আমি ଦେଖିବା তাহলে যেତେବେଳେ ଏ ଦି ଜଣ କୋଇନସାଇଡ୍ କରିବେ ମାନେ କୋଇନସାଇଡ୍ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯିବ f of a minus is equal to f of a plus. ତାହେଲେ ଲିମିଟ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଲିମିଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କଲା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଏଗ୍ରିଜ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କେସ୍ f of a minus equal to f of ତାହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଗଲା ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମାନିଗଲେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବୁ ଏବେ ଏ ରୂପରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବ ନା ସହିତ ରହିବ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ଯଦି ଦି ଜଣ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଯେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନି ଜଣ ମିଶିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମର ଏଠି ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ପୁରା କମିଯିବ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶି ନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସେଇଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ପିଲା ଆମ ଲାଇଫ ର ବି ଟିଚିଂ ପିଲା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଠି ପାଠ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ତୁମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଛି ପାଠରେ ବି ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଆଜି 2 ଦିନ ପଢିଲି 3 ଦିନ ଶୋଇଲି ଆଜି ରଜ ଛୁଟି ହେଲା ଘରକୁ ଗଲି ତ 3 ଦିନ ବୁଲିବି ହେଲେ ସେମିତି ପାଠ ପଢା ହୁଏ ନାହିଁ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ରଜ ହଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉ ଯାହା ବି ହଉଛି ହଉ ମତେ ଡେଲି ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ପଢିବାର ଅଛି ବୁଲିବି ବୁଲିବାକୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ବି ମନା ନାହିଁ ପାଠ ପଢାରେ ଯଦି ତୁମେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କରିଦେଲୁ ଆର ଦିନଟାକୁ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ କରିବା ଯେଟାକୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ ରିମୁଭେବଲ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମାନେ ସେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିଦେଇ ପାରିବା ବଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଛାଡିଦେଲୁ ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କୋଉ ପଟୁ ପିଲେ ପାଠ ହବ ସେ ପୁରା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ହେଇଯିବ ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଫଙ୍କସନ କେବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମ ଲାଇଫ ସହିତ ଶିଖ ଅଛି ଆମକୁ ତାକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି এই চ্যাপ্ଟর কম তাহলে চ্যাপ্টরে এই কথা কହୁଛି practice 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 daily 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 with perfection the perfect practice makes man perfect if you will begin the practice with perfection then you will end with perfection তাহলে তুমি যদি perfection ରୁ begin କରିବ ତାହେଲେ ହିଁ perfection ରେ end ହବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ଶେଷ ତୁ ମୋ ଆରମ୍ଭ ତୁ ମୋ ଶେଷ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲେ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଜୀବନର କାହାଣୀ ଏଇଟା ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟଲି ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାହେଲେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଶେଷ ହବ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ବୁଝେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ତାହେଲେ ହିଁ ପରଫେକ୍ଟଲି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ଆଉ ତୁମେ ପୁରା ଚାପ୍ଟର କନସେପ୍ଟକୁ ପ୍ରପରଲି ବୁଝିପାରିବ ନହେଲେ କିଛି ତ ଖର୍ଚ୍ଚା ରହିଯିବ ନା ତାହେଲେ ଆମ କ୍ଲାସର ମେଜର ଏମ୍ ହଉଛି ପିଲେ ପରଫେକ୍ଟଲି ପାଠ ପଢିବା ପରଫେକ୍ସନ ରେ ବୁଝିବା ପରଫେକ୍ସନ ରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢିକି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରିବ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମେଜର ଏମ୍ ଅଫ ଆୱାର କ୍ଲାସ ତାହେଲେ ପାଠରେ ପୁରା କ୍ଲାରିଟି ରହିବା ଦରକାର ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆମେ ଯେତେ କ୍ଲାରିଟି ଦବା ସିଏ ସେତେ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ କ୍ଲାରିଟି ଦବା ହଉଛି ପିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଯିବା କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କେସ୍ তাহলে limit extends to f of x is finitely কলা তাহলে limit extends to f of x that is RHL and limit extends to minus s f of x LHL both exist finitely and equal ଦି ଜଣ finitely exist କରୁଥିବେ ଆଉ equal ହେବେ third point କଣ କହୁଛି limit extends to f of x equal to f of a ହେଇଯିବ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମାନିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ମନେ ନବା କାହାକୁ କାଶ୍ମୀରକୁ କାହିଁ କାଶ୍ମୀର ଇଣ୍ଡିଆର ବି ଧନ ପାକିସ୍ତାନର ବି କିଛି ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନନ୍ତୁ ଯାହା କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଏଠି ମେଜର ଏମ୍ ହେଲା ଆମେ ମିଶିକି ରହିବା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଦେଶ ନୁହଁ ଏକ ଦେଶ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରା ଖୁସିରେ ରହିବା ଦୁଇ ଦେଶ ହେଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶ ହେଇଗଲା କାଶ୍ମୀର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ limit extends to f of x equal to then if at least one of the above three condition is violated then the function f is said to be discontinuous at a ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଯଦି ବି ଭାୟୋଲେଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଠୁ ଭିତରୁ କୌଣସି ହେଲାନି ଲିମିଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କଲାନି ଲିମିଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ମାନେ କଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ମାନିଲେନି ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତାହେଲେ କାଶ୍ମୀରର ଏଠି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ପିଲେ ଇସ୍ୟୁ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀର ଲୋକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଏଗ୍ରି କରିଯିବେ ତାପରେ କାଶ୍ମୀର ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଆମର ଦେଶ ସୁଧୁରିଯିବ
इंडिया पाकिस्तान में प्रॉब्लम आमर लिमिट ही एग्जिस्ट करूनी आमे काश्मीर इश्यू रे आमे एग्जिस्ट करूनी ताले सेठी ही हमर प्रॉब्लम हे जाउची गंडगोल पिले सेठू आरंभ होउची आउ जो काश्मीर टाको पिले आमे चेकिंग करछु सेटा तुमरो डोमेन भीतर रहउतबा दरकार फंक्शन जाउती भीतर आमे कंटीन्यूअस आमे इंडिया टू पाकिस्तान को जोड़ीबार अछि आमे जाय कि अमेरिका को देखिले पिले हबनी जे इंडिया अमेरिका भीतर की गोटे पॉइंट आसला से हम किसी नहीं हम अफगानिस्तान को गले किसी लाभ नहीं हमको इंडिया पाकिस्तान भीतर इश्यू होची काश्मीर तले काश्मीर को नहीं देखियार तले ये वायलेट हवा दरकार नहीं और लिमिट एग्जिस्ट कला परे काश्मीर एग्जिस्ट करूथवा दरकार जे मु तुम दी जन सहित मिसी के रहबी जदी हे गला काम तले सरी गला दिस इज ऑल अबाउट आवर व्हाट दिस इज द केस ऑफ कौन कंटिन्यूटी आ जदी गोटे फंक्शन जदी वायलेट करी गला बिले तले से कौन हबो से कदापि हेले हमर आउ कंटिन्यूअस बोली कहि परिबानी से डिसकंटिन्यूअस तले बे नेक्स्ट को जीवा तले टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी तले केते प्रकार डिसकंटिन्यूटी मिले अछि जेंति मु तुमको कहउतिली तले डिसकंटिन्यूटी को जदी हमें देखिबा तले वी हैव सम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी कोन कहउची बिले देखो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जोटा मु तुमको बिले बुझेइली आज गोटे दिन रज अछि गोटे दिन रज डिसकंटिन्यूअस है मोर प्रत्येक दिन पाठ पढ़ा हूँ इंपोर्टेंट मोर काम है पाठ पढ़ा भगवान जो कर्म देते से कर्म करवा से कर्म को केबे छाड़ी परिबेनी कर्मटा हूँ पिले इंपोर्टेंट हेले जदी भगवान से कर्म देते हमको से कर्म करार अच्छी गोटे भी कर्म छाड़ी परिबानी ता माने हमको सबुदिन करार अच्छी जदि सबुदिन आम पाठ पढ़ार अच्छी गोटे दिन आम भी पाठ न पढ़ले से आम डिसकंटिन्यूटी हो गला बट हाँ गोटे दिन अच्छी आम मैनेज कर दे पारिबा ताको कुआ जाय पिले रिमूवेबल डिसकंटिन्यू बट आजिकली पिला कोन करूचंती रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को अप्लाई गोटे दिन करूना से गोटे दिन ता काली 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 कहि से काली केबे आसुनी कांसेप्ट ऑफ चंपेई नेउळ मु ताको काली मारिबी मु ताको काली खाइबी जहा फल रे चंपेई नेउळ केबे किछि करि पारु पिले जे कहला मु काली कर देबी मु काली कर देबी मु काली कर देबी से केबे से काली आसे नाही बोले जो करना है सो आज कर आज के बिना कुछ नहीं माय डियर तो आज ही करिवार अछि मते जदि आज ही बुझिवार अछि तो आज ही बुझिबी आज ही सारिबी आज ही बहिर क्वेश्चन करिबी सेही बळी भाबरे मेंटालिटी डेवलप कले तुमे सफलता पिले निश्चित पाइबो कारण तुम कहल ना परफेक्शन रे बिगिन करिबो परफेक्शन रे एंडिंग रहइबो आमे छोट बेलू शुणी जो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट पिले को टाइप रो प्रैक्टिस से प्रैक्टिस जदि नेगेटिव हैला गोटे डॉक्टर जदि सर्जरी प्रैक्टिस करछि बट से भूल भाल सर्जरी करछि तो जीवन सारा तो से भूल प्रैक्टिस ही करिवो परफेक्ट से आसीबो केमिति तले ताको सर्जरी प्रैक्टिस भी परफेक्टली करबा को पड़िबो परफेक्ट प्रैक्टिस तले मैथमेटिक्स पिले एई स्टेटमेंट ऊपर जिद पकड़ी की अछि मैथमेटिक्स कहूछि तुमे मते परफेक्टली प्रैक्टिस करो मु तुमको परफेक्टली रिजल्ट देबी मार्क देबी आ तुमे तो परफेक्टली प्रैक्टिस करू ना मु तुमको मार्क को पटु देबी सेति पई पिले मैथ रे मार्क कमी जाउछि तले मैथ रो प्रैक्टिस करला बेले पिले ना हमको जी जान लगे की प्रैक्टिस करबा को पड़िबो we can't waste our time हमें हमर टाइम को पिले वेस्ट करि परिबा नाही दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट we have to give the value to our time हमें जोटे भी थाउ पिले ए मामू घर को जाऊ माई घर को जाऊ माई घर को जाऊ कहा पाक को जाऊ डैश डैश पाक डजंट मैटर बट पाठ पढ़िबार अछि से टाइप रो मेंटालिटी रहबा दरकार दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी आम माइंड रे क्लैरिटी रहउनी सेति पय हमें डिसकंटिन्यूटी मेंटेन को जाऊ थरे गोटे डिसकंटिन्यूटी हैला माने ताकू कंटिन्यूटी करिवा इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट जहा फल रे हमें पाठ पढ़िबारे हमको प्रॉब्लम होउची दिस इज द लाइफ टीचिंग माय डियर चैप्टर सिखौची हमको केमिति लाइफ रे बनिबार तले रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहूची कोन f of x is said to have a removable discontinuity at x equal to a if limit extends to f of x exists माने इंडिया पाकिस्तान एग्री करि जाइचंती and also limit extends a minus equal to limit x f of x a plus f of x हेई जाइचंती इंडिया पाकिस्तान एग्री करि जाइचंती काश्मीर एग्री कोन काश्मीर गोटे छोट जगह ताको तमे आराम से एग्री करै पारि भाई गोटे छोट इस ताले प्रथम केस होची इंडिया पाकिस्तान एग्री करबा दरकार ताहाले जाई युद्ध रहिबो
इंडिया पाकिस्तान भितर गंडगोल रहिबो काश्मीर पे इश्यू कले लाभ कोन अछि बिले काश्मीर रो इश्यू रो किछि वैल्यू ही नाही काश्मीर खाली गोटे बलिका बकरा हे की रही छि एठी तले ए डिस्कंटिन्यूटी को हमें हटै परिबा ता पई मेजर इश्यू होची इंडिया पाकिस्तान को आगे काढिया पड़े तांको भितर शांति रखिया को पड़िबो त एति पई टेररिस्ट माने करूचनी कोन टेररिस्ट माने सेही काम करूचंदी इंडिया और पाकिस्तान भितर शांति रखै दोना अल कायदा जोटा हमें कहूचु ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଆଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଶାନ୍ତି କରିବାନି ସେମାନେ ସେ କ୍ଲାରିଟି ରେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ରେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେ କେବେ ବି ହେଲେ ଶାନ୍ତି ବସେଇ ଦବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମିଶିବା ଶାନ୍ତି ରଖିବା କୌଣସି ବି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଅଲ କାଏଦା ବାଲା ଆସିକି ଟେନସନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ସେଥିରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମେଣ୍ଟେନ ହେଇପାରୁନି ସେମ ଜିନିଷ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ବୁଝେଇବା ବଡ ଇସ୍ୟୁ ନୁହଁ କାଶ୍ମୀର ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରାଗି ହେଇଯିବ ସିଏ ନା ଇଣ୍ଡିଆର ନା ପାକିସ୍ତାନର ସିଏ ନିଜର ତାହେଲେ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ରହିଲେ ବି ଖୁସ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ରହିଲେ ବି ଖୁସ ଯାହା କାଶ୍ମୀରର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେଇଭଳି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେମାନେ ଚଢି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାଶ୍ମୀର ଇଜ ନଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ନାଉ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରିମୁଭେବଲ କରିଦେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁ ଦେଖ ନନ୍ ରିମୁଭେବଲ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ବୁଲି ରହିଗଲି 10 ଦିନ ମାମୁଁ ଘରେ ଏମିତି ମାଇଁ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଯେ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ଏମିତି ଖାଇଲି ପିଇଲି ରହିଲି ଯେ ପାଠ ସାଠ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଠକୁ ଆସିଲି ପାଠ ମତେ ଦେଲା ଧୋକା ମାନେ ସେ ମୂଳରୁ ହିଁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଏଗ୍ରି କଲା ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରୁ ଧରି ପାରୁଛି ନା ମୁଁ ରାଇଟ ସାଇଡ ରୁ ଧରି ପାରୁଛି ଦି ପଟୁ ମୁଁ ଫେଲୁଆର ସେକେଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡ limit extends to minus left or right both do not exist से exist करूना माने लिमिट ही exist करूनी ना a minus exist करूची ना a plus exist करू तले ए केस रे आमे कदापि आउ ताकू रिमूव करि परिबा नाही डिस्कंटिन्यू जोटा के आगु this is the case of non removable discontinuity my dear this is very important non removable discontinuity removable discontinuity and non-removable discontinuity both are very important आपको बहुत भल भाव तुमको प्रैक्टिस करिवार अछि ताले एबे नेक्स्ट पार्ट को जिबा ताले हमें टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी को जानिले पिले एबे जिबा रीजंस फॉर डिस्कंटिन्यूटी डिस्कंटिन्यूटी हबार रीजन कोन ताले दिस इज एक्स एक्सिस तुमे देखि पाछो देन वी हैव नाउ वाई एक्सिस ताले एक्स वाई एक्सिस रा देखो एडी गोटे कर्व गला देन एडी ब्रेक्स कला देखो जंपिंग करिवो ब्रेक कला पुणी देखो एडू देखि एठू आसिला एमती पुणी देखो एडू देखि सियाडे गला पुणी एमती जाकी सेठी जाईची देखो लेट्स सी ताले ये जो पॉइंट अछि गोटे पॉइंट अछि सेठी गोटे पॉइंट अछि यू कैन सी 3 points I have noted here I have noted 3 points this is one of the point this is another point this is another point we have 3 points now so now another this is line we have drawn because it up to ei jaye ame rahiba ताले एटा को सपोज मु सी पॉइंट लेली दिस इज बी पॉइंट दिस इज ए पॉइंट ताले सिंपल फर्स्ट केस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट तुमे देखि परछो ए पॉइंट रे लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होची काहे की ए जगह देखो ए माइनस रहउजे ए जगह मतलब ए नउची मोर नाही कोडे राइट हैंड साइड त कोड लिमिट एग्जिस्ट करबो लिमिट एग्जिस्ट करियार संपर्क ही नाही ताले ए पॉइंट रे एग्जिस्ट ही पाने दिस इज आल्सो डिसकंटिन्यूटी रे रीजन f of x is not defined at x equal to b देखो x equal to b रे डिफाइन ही करनी से देखो डी गोल बुलाई जाईची ताले ये भी डिसकंटिन्यूटी अनडिफाइंड है गला थर्ड लिमिट एक्सटेंड्स टू c f of x does not equal to f of c ताले एक्सटेंड्स टू c f of x आईडी लगे कथा बट से f of c से तो इक्वल हो f of c रो वैल्यू 80 आछी you can see this is the f of c value जानि परछ f of c को वैल्यू टा this is the f of c value this is f of c value easily you can see if I will note this one this is my f of c value एटा मोर f of c value होला this is my f of c तले तले एठी मो f of c नेली ए c पॉइंट देखो एई जगह रे से डिसकंटिन्यूटी दोउची तले एई जगह रे से f of c वैल्यू दोउची तले लिमिट एक्सटेंड्स टू c f of x does not equal to f of c this is also one of the reason of discontinuity now another reason कोन अछि in all the cases shown above geometrically the graph of the function will exhibit a break at the point of discussion
ताले जो पॉइंट रे हम डिस्कशन कले देखो ए जगह रे किछ ना ये तो भलो कंटिन्यूटी हे जाई छै बुझी परछ ना this is continuous but in this case this is discontinuous एठी discontinuous और ये कैसे तो लिमिट एग्जिस्ट ही करनी this is also discontinuous so this is the graph shown above is discontinuous at x equal to a x equal to b and x equal to c তাহলে এই তিনটা পয়েন্ট রে এটি আমরা পেলে কোন হলা সে ডিসকন্টিনিউড করলা তাহলে which type of discontinuity is this one কোটা এই যে c পাখরে जो टाइप ର discontinuity ଅଛି দেখো এটি পেলে ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଠ ପଢିଲିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେଇ ପାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ this type of discontinuity is called what this is called non removable discontinuity of first kind माने एटी रिमूवेबल करबा इज वेरी डिफिकल्ट नॉन रिमूवेबल माने ये अलगा जगह रे सी अलगा जगह रे एग्जिस्ट ही करूनी दिस इज नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड माने बॉडी गला से डिस्कंटिन्यूटी मतलब व्हिच टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इज दिस वन दिस इज कॉल्ड रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी एटी पॉइंट रे एग्जिस्ट करूनी माने फंक्शन एटी एग्जिस्ट करूनी इनडिटरमिनेट हो नै हमें सेटी गोटे वैल्यू असाइन कर देबा we will assign a value and we will move on so this type of discontinuity is called removable discontinuity so which type of discontinuity is this one a so a को हमें को type of discontinuity कहबा non removable discontinuity of second kind एटी लिमिट ही एग्जिस्ट करूनी তাহলে non removable of discontinuity is of two type first kind second kind তাহলে আমি এটি ব্যাক করিবা আমি তো ব্যাক করিকে পুଣି ଥରେ ଦେଖौछि পিলে first cases ता which type of discontinuity simple language रे हमें देखिबा ता सिंपल एटी हमें जदी स्टडी करूचे दिस वन सी पॉइंट रे एटी हमें सी पॉइंट रे देखो ये जगह रु उठी की सेटी की जाईछि मामू घर को गलु रही गलु बहुत दिन पर्यंत रही गलु आ पाठ सहित किछि ना हमें जाकी सेठी बसी गलु तापर जेबे आरंभ करबो आ से तो मिसी परिबो एटा गेला कोन non removable discontinuity this is called non removable discontinuity but ये first kind non removable discontinuity non removable discontinuity बुझो पिले एटी बहुत इंपोर्टेंट पूरा एग्जांपल स्टोरी से तो कहूची नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड तले दीटा टाइप रो अछि फर्स्ट काइंड कोन सेकंड काइंड कोन पिला में देखिबा बुझिबा तले फर्स्ट काइंड रो नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी तले एठी जो ए पॉइंट रहला नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड तले दी प्रकार रो पिले नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी था फर्स्ट काइंड ताको हमें पुनी चाहिले भी चेष्टा करी हबो बट स्टिल ताको हमें कंटीन्यूअस करि परिबा जोटा के मामू घर जाके बहुत दिन रही गलु बहुत कष्ट होईची फिर भी हमें बहुत चेष्टा करी ताको टिके मेंटेन किंतु मूलरू ही नष्ट षष्ठरू नष्ट नहीं अलसुआमी रे भरपूर अरे खाली सोई सोई जीवन बर्बाद आउ किछि हेई परिबो नाही तो दिस इज कॉल्ड व्हाट तार आउ कोनोसी पिले उत्तर ही नाही से उत्तर को हमें गोटी जिंस कहबा पिले दैट इज नॉन रिमूवेबल ऑफ सेकंड काइंड से सेकंड काइंड आउ पहुंची होबनी एटा तो रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी जो पॉइंट देखो पिले एग्जिस्ट करू नाही सेटा हम गोटे वैल्यू असाइन कर देले इजीली से रिमूवेबल हे जिवो अंत तले ये जो ए पॉइंट आउची नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड माने एठी आउ असंभव जो पिला ए केस रे पड़ जांती से फेल हवाटा सुनिश्चित तले जो पिला पिले फेल होती ना से माने नॉन रिमूवेबल काइंड को अप्लाई कर ताहा रिजल्ट हे जाए जो समय रे पिले जो समय रे जोटा करले हम सेही समय रे सेटा करि देबा ताले हमहु सेटा बेनिफिट हो हम जे सेही समय रे सेटा न करिबा ताले हम पई सेटा केबे भी बेनिफिट होबनी जहा फल रे पिले असुविधा फेस करन तो दिस इज द केस दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ताले एकु तुमको पिले मने रखिबा को पड़िबो जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स पिले ताले दिस इज द केस ताले एटी सीटा होची पिले नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी ताले तीनटा पॉइंट रे एटी हमर आसिला आई एम trying to write all these things ताले मोटी लिखि दोउची पिले तुमको ताले एटी सी पॉइंट रे हमर कोन हला एटा होची नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी नॉन रिमूवेबल discontinuity of first kind ताले फर्स्ट काइंड नॉन रिमूवेबल सेकंड काइंड नॉन रिमूवेबल ताले फर्स्ट काइंड ताको फिर भी हमें कंटीन्यूअस करिया को चेष्टा करि परिया बट सेकंड काइंड ए जो ए पॉइंट ता पिले कोन
non removable discontinuity of second kind. And this B point is all what? Removable discontinuity. Removable discontinuity. Removable discontinuity. Removable discontinuity, my dear. Non-removable discontinuity, removable discontinuity, you must be cleared about all these things. তাহলে এই বিষয়ে তুমি ভালসে বুঝি যাইতিবা মোর আশা। This is the case. তাহলে যোଉটি আমি দেখুଥିଲେ non-removable discontinuity, removable discontinuity, you can share easily, thoroughly ଏବେ তুমি ତାକୁ କାଢି ଦେଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ next କୁ ଯିବା, that is removable discontinuity କଣ ତାକୁ ଭଲସେ notes କରି ବୁଝିବା। ତାହେଲେ limit extends to f of x necessarily exists, মানে limit definitely exists but is either not equal to f of x, ମାନେ India Pakistan agree କରୁଛନ୍ତି, Kashmir agree କରୁନି। Let's काश्मीर को ट्राई करिया बुझिया पे किसी असुविधा नहीं, ताले ये डिसकंटिन्यूटी को हटे हबो। और f of a is not defined, f of a define करनी, in this case it is possible to make the function continuous by redefine the function such that ताले केमिति limit extends to f of x equal to f of a कर दी। ताले consider a function, suppose हम गोटे function हमें एडी consider कले, ताले f of x equal to x square minus 1 upon x minus 1, x not equal to 1। তাহলে এই কেসেস রে তুমি দেখি পারছো এটি যদি আমরা ফাংশন কনসিডার করলে x স্কয়ার মাইনাস 1 upon x minus 1, তাহলে এটি 1 পকেলে সে এক্সিস্ট করুনি, x স্কয়ার মাইনাস 1 upon x minus 1 রে যেতବେଳେ 1 পকে যাଉଛି এটা তা কোন যাଉଛି 0/0 ইনডিଟরমিনেট হই যাଉଛି। তাহলে যেতବେଳେ ইনডিটরমিনেট সেতବେଳେ কোন ଆମେ কरू লিমিট পকে, তাহলে ଆମେ লিমিট পকে সলভ করিয়া, তাহলে লিমিট এক্সটেন্ডস টু 1 পকেইলে ଆମର ভ্যালু, লিমিট এক্সটেন্ডস টু 1 পকেইলে, তাহলে সিম্পল লেখা তাহলে সলভ করে, তাহলে x minus 1 into x plus 1 divided by এটি আমার কোন আছে x minus 1, এটি কটিলা, তাহলে x plus 1 এটি কেতে হলা 1 plus 1 পকেইলে 2 আসছে। তাহলে এটি সে 2.5 দেইছি ভ্যালু, তাহলে x equal to 1 2.5, x equal to 1 এ 2.5 ভ্যালু গোটে মেনশন কর, তাহলে এটি 2 2.5 are not getting equal। তাহলে এই কেসেস রে আমি তাকে কোন করিবা, লেটস সি what happens। তাহলে from the figure, এই যে ফিগারটা আমি ଏବେ ଦେଖିବା পিলে তুমি দেখি পারছো এটি x আসিলা, y axis আসিলা, এটি গলা দেখ কাହିଁକି যেহেতু সেটা x plus 1 আসিলা, সিম্পল এটা ডায়াগ্রাম কোউ ভଳିଆ বনা ହେଲା, যেহেতু সে থিলা x square minus 1 by x minus 1, তাহলে সিম্পল ইয়া হয়ে গেল নিউ ফাংশন x minus 1 into x plus 1 divided by x minus 1, তাহলে x minus 1 gets cancelled and it became x plus 1। This is the case। যেতବେଳେ সে পিলে x plus 1 হয়ে গেল, তাহলে গ্রাফ দেখো x plus 1 ର গ্রাফ বনি কি যাইছি, মানে y equal to x plus 1 ହେଲା সে। তাহলে ଆମେ ଯଦି xy x ଜାଗାରେ 0 ପକେଇବା ତାହେଲେ y ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଆସିବ, y ଜାଗାରେ 0 ପକେଇବା x ର ଭ୍ୟାଲୁ -1 ଆସିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଟା କୋଉ ଟଚ୍ କରୁଛି -1, 0, ପଏଣ୍ଟଟା କଣ ବୋଲେ 0, 1, -1 0 1 କୁ ଟଚ୍ ନେଇ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି, ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ରେ କଣ ହଉଛି ଏଟା 2, sorry 1 point, এটা 2 লিখিদেলি, this is 1 point, this is 1 point, তাহলে 1 point রে এক্সিস্ট করুনি, তাহলে আকু আমি রিমুভ করি পারিবা রিডিফাইনিং ইট। তাহলে এই ফাংশন f of 1 জায়গারে যদি আমি এটি ভ্যালু কো এটি 2 দেই দবা, তাহলে সিম্পলি রিডিফাইনিং হইଯିବ। দিস ইজ কল্ড রিমুভেবল discontinuity। আকু পিলে কোন কোয়া ଯିବ রিমুভেবল discontinuity, which is very very important। ଯାହାକୁ ଆମେ discontinuity को मेंटेन करि परिबा, से हमको असुविधा नाही। से बळी भाबरे ताले एटी 1 पडला एटी देखो 2 आसी गला, 2 पडला पर देखो एटा 2.5 हे गला, देखो एटी काहे कि हमर एटी x इक्वल 1 है से 2.5 दी, ताले द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल 1 सिंस लिमिट एक्सटेंड्स टू f of x नॉट इक्वल टू f of x। ताले देखो एटी f of a से तो इक्वल हेलानी से ऊपर पळै छी, ताले दिस इज कॉल्ड रिमूवेबल डिस्कंट। टू मेक द फंक्शन कंटीन्यूअस इट इज रीडिफाइंड एज f of 1 इक्वल टू 2। ताले जदी हम f of 1 को इक्वल टू रीडिफाइन कर दबा 2 रे, ताले फंक्शन टा कोन हो बिले से सिंपली डिफाइन हो जिवो। अब आमे ताको उठेई परिया, माने देखो फंक्शन टा आसी कि जोडी हे गला ऐसा।
सिंपल लैंग्वेज देखो ये कौन थिला एफ ऑफ 180 थिला देखो 2.58 थिला हमर देखो 2.5 रिमूवेबल करिबा कलु आनी कि रीडिफाइनिंग कलु देखो रीडिफाइन कला परे से आसी के एटी लागि गेला 2 so now this function makes continuous ताले से function कौन है गेला बिले continuous है गेला this is the case hope you have understood ताले concept को तुम्हें बुझी पारथिबो तो this is called removable discontinuity बिले everything you must note it प्रत्येक concept को बिले notes करो I will definitely share the recordings with you. You must go through the recording again and again. Must note each and every concept. Video को pause करी की तुम्हारे बार बार करी की concept को लिखो notes करो because all notes are very very important. This is very very important. ताले सही हिसाब रे तुमको आगु को बढ़िबार अछि. नले पिले आमे हैरान हबा. ताले सही जिंसटा को हमको देखिबार अछि. You must write down everything. This is very very important. Clear? So now move to the next. अब एबे next को जिबा. Next कोन कहूची देखिबा. हेले एबे आसिला non removable that is jump discontinuity. Non removable को हम कहतो jump discontinuity. हेले jump discontinuity कोन कहूची if limit extends to a plus f of x exists and is equal to f of x then the function is continuous from the right at x. जोटा का हमें पहले पढ़थिलो right continuous. Simple language देखा right continuous. राइट साइड रे देखो कंटीन्यूअस हला पर एटा को जंप करछे जाको हमें भिडी परिबा एटा तो राइट कंटीन्यूअस गॉट इट क्लियर तले लिमिट एक्सटेंड्स टू a plus f of x equal to f of तापरे सेकंड पॉइंट कहूची इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a minus f of x equal to f of a exists and is equal to f of a then the function is continuous from the left at x equal to which is the left continuous माने लिमिट एक्सटेंड्स टू a minus f of x देखो सेता बेले सिंपल माने देखो a minus और a plus अलगा है प्रीवियस केस रे कोन होतला 80 डॉट रहउतला माने a minus अलगा रहउतला a plus और a f of a इक्वल रहउतला माने पाकिस्तान कश्मीर एग्री करथले इंडिया एग्री करनुतला राइट रे लेफ्ट रे इंडिया कश्मीर एग्री बट पाकिस्तान डज नॉट एग्री दैट इज द लेफ्ट कंटीन्यूअस ऑलरेडी हम डिस्कस करि छ तो इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a plus f of x comma limit extends to a minus f of x exist and are unequal then f of x is said have a non-removable jump at x equal to a ताले लिमिट एक्सटेंड a plus a minus भी जदी हे गला ताले non-removable discontinuity एटा पिले हे जीवो this would be non-removable discontinuity एटी पिले तमरो jumping हे गला simple very देम देखा पिले f of a से तो इक्वल होनी कि f of a से देखा neither India agrees with Kashmir, neither nor Pakistan agrees with Kashmir. Na India function, Kashmir function, na Pakistan function. All are different. Limit exists koruni pile. So jumping as pile. This is called non-removable discontinuity of first kind. Non-removable discontinuity of first kind. Lebe ame algebra ki. The non-removable discontinuity of first kind को तुम्हारे पहले बुझी पाते. This is non-removable discontinuity kind. This is the case. Second kind पिले से मूलरु तार कोनो से लिमिट की ही नाही. जी परचना ने से कोनो सी जिंसर लिमिट ही एग्जिस्ट करिवनी तार बाहरी करि परिबाने जाको हमर परिवार भी चांसेस. This is the case. So let's see what happens here. Algebra of continuous function. So let f of x and g of x are continuous functions at x equal to a. F of x, g of x both are continuous function होउचंदी. ताले कोनोसी गोटे कांस्टेंट को जदि हमें फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दबा से फंक्शन से भी मध्य कोन होपिले कंटीन्यूअस हबो. तुमे दीटा फंक्शन को ऐड करो या सब्ट्रैक्शन करो से भी मध्य कंटीन्यूअस हबो. तुमे दीटा फंक्शन को मल्टीप्लाई करो से भी मध्य पिले कंटीन्यूअस हबो. दीटा फंक्शन को डिवाइड करो से भी मध्य पिले कंटीन्यूअस ही हो. ताले f by g is continuous at x equal to a provided g of a not equal to 0 ताले से g of a केबे भी हेले पिले 0 सहित इक्वल हबो ना. ताले माने रखो जदी f of x and g of x both are continuous function if f of x and g of x both are continuous function at x equal to a ताले f of x भी इंडिया रु पाकिस्तान पळौची g of x भी पळौची
ଦେଇକି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ कर्व सहित आउ जण को मल्टीप्लाई करी पठेइ देबी गोटे कांस्टेंट ताले सी भी कंटीन्यूअस हो दीटा फंक्शन को ऐड करी भी कंटीन्यूअस हो दीटा फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करी पठेइबी सी भी कंटीन्यूअस हो मल्टीप्लाई करी पठेइबी सी कंटीन्यूअस हो डिवाइड करी पठेइबी सी भी मध्य पिले कंटीन्यूअस ही हबो आ कोनोसी एपट सेपट हवार चांसेस नहीं ताले इफ f is continuous then mod of f is also continuous but converse is not true मन रख पिले যদি গোটে f कंटीन्यूअस अछि তাহলে তা মডুলাস ফাংশনটা কত যদি x কন্টিনিউয়াস তাহলে mod of x is continuous sin x continuous mod of sin x continuous cos x continuous mod of cos x continuous but suppose greatest integer function is discontinuous तार mod of greatest integer function never be continuous केबे भी परिबो ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଲା if f is continuous then mod of f is also continuous this is very very important ए रूल को पिले तुमको मने रखिବାକୁ पड़िबो this is very very important this is the case ताले एबे देखिबा the largest or greatest integer function is continuous at all point except at integers integral points ताले greatest integer function पिले तुमाने बहुत भलो से जानि छ what is greatest integer function greatest integer function आमे जानि छु greatest integer of x रो value will be equal to n हबो for all जदि x रो value टा हमर n रो n plus 1 भितर लाई करथबो कॉमा n belongs to integer माने जदि आमे तार ग्राफ बनई थाउ बेले तुमको भलो से पता अछि जे ग्राफ एमती जीवा this is moving like this is the non-removable discontinuity of first kind you can see here clear এই केसेस रे हम देखा देखा এই জায়গায় কন্টিনিউয়াস কিছু অসুবিধা নাই বাট এইটি ডিসকন্টিনিউয়াস এইটি ডিসকন্টিনিউয়াস এইটি ডিসকন্টিনিউয়াস এইটি ডিসকন্টিনিউয়াস দিস ইজ ডিসকন্টিনিউয়াস তাহলে ইট ইজ আ ডিসকন্টিনিউয়াস পয়েন্ট এভরি ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট কারণ এটা 1 এটা 2 এটা 3 this is -1 -2 -3 तो ई सब पॉइंट रे पिले से कोन हो जाउची डिसकंटिन्यूअस हो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट you must remember this is very very important my dear তাহলে সিম্পল যদি আমি দেখিবা তাহলে এটি দেখো y equal to greatest integer function গ্রাফ তোমার সামনে তা ডিসকন্টিনিউয়াস সাইড দেখো -2 -1 0 1 2 3 4 देखो सबुडी डिसकंटिन्यूअस हो जाउची इंटीजर इंटीग्रल पॉइंट्स रे इट becomes discontinuous and now the fractional part function x minus greatest integer of তাহলে fractional part function ଆମେ ପଢିଛେ क्लास very very important fractional part function माने आमे जानिचो x minus greatest integer of x तले कोनोसी फंक्शन को जदि आमे greatest integer function को x रो आमे subtraction करिना तले we will get what that is called fractional part the x minus greatest integer of x is continuous at all point except at integer तले integer को छाड़ी किया बाकी सब ग्राफ देखो y minus x माने सिंपल तुम्हें जेते बेले लिखुछ सपोज यू नो टू राइट 2.3 रो ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हें आंसर लिख दोछ 2 एज पर द चॉइस बट 2.3 को हम एक्चुअली लिखुछ केमजे 2.3 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.3 तले ये जो 2.3 टा बिले तुमरा x 2 टा होची ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और 0.3 टा होची बिले तुमरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तले एठो आमे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रो जदि वैल्यू पाउचे तले सिंपल आमे इक्वल टू कोन पाउचे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट a fractional part of x is equal to x minus greatest integer of x if it would be x minus greatest integer of x you can see तले तुम एटी देखो एटू गला 0 ग्राफ टा केम जाउ देखो 0 रु एमती गला এই জারে কোন লা ডিসকন্টিনিউয়াস হয়ে গেল দেখো পুনে এটি ডিসকন্টিনিউয়াস 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 দিস ইজ দ ওয়ে তাহলে দেখো ডিসকন্টিনিউয়াস এট -2 -1 0 1 2 তাহলে এভরি ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট কিন্তু দেখো এইটু এতে পিওরলি কন্টিনিউয়াস হচ্ছে এটু তুমি দেখতে পারো দিস ইজ কন্টিনিউয়াস ফাংশন দিস ইজ কন্টিনিউয়াস তাহলে দেখো 1 ରୁ 2 মানে দেখো 1 2 ओपन इंटरवल ले कंटिन्यूअस but 1 रे discontinuous 2 रे discontinuous तो every integral point रे discontinuous but आउ सबुट पिले एटा continuous this is very very important try to understand this is the case most important concepts every polynomial function is continuous on R प्रत्येक polynomial function पिले कहले हमें बुझिताउ linear function हमें बुझिताउ quadratic function हमें बुझिताउ पिले कोन
क्यूबिक फंक्शन ताले जे कोनोसी पॉलिनोमियल फंक्शन को तुमे आनो पॉलिनोमियल फंक्शन कहले तुमे f of x is equal to एई बळी लेखा हेतिबो a0 plus a1x plus a2 x square plus a3 x cube plus dot 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 plus a n x to the power n. Like this type of function, this can be linear. तो molecular x plus linear, molecular quadratic x square plus bx plus c. Molecular cubic x cube plus bx square plus cx plus d. Now molecular भी तुम्हारा biquadratic x to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus मतलब these are all polynomial मतलब ये समस्त पिले continuous function by default on r माने real number कोनो सी भी real number पाई ये सब बड़े पिले तो ब्रेकअप हबा कथा नुह हेई परिबो नाही जदि कोनो सी restrictions नाही तो if there is some restriction ताले breakup हबार chances अछि otherwise there will be no breakup. Next कहूची कोन next is saying that every constant function is continuous on r. Constant function माने it would be always equal to 2. मैं देखि पारथुवा f of x equal to मैं लिखि देली 2 माने for all x belongs to r तुमे कोनोसी भी रियल नंबर दियो तले तमरो डायग्राम रे कोनोसी भी रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट रू तो से सब बेले मेंटेन करिवो 2 तले तुमे को भी वैल्यू दियो आंसर इट इज ऑलवेज कंटीन्यूअस इट विल बी नेवर डिसकंटीन्यूअस कोउटी भी तमरो ग्राफ ब्रेक हबार चांसेस नाही सेति पा इट इज ऑलवेज सेड टू बी कंटीन्यूअस फंक्शन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. The log x is continuous on r plus माने all positive real number पाई कारण log x रे x रा input हमें सब बेले positive रखितो that's why this is the case देखो पूरा continuous graph r plus माने zero is not included zero open to infinite तले zero रू infinite भितरे जदि मु देखि तले एटी zero पिले देखो एटी केबे भी टच कर तुमको लागिवो कर्व टा आसी कि हल्का रे आकु गोटे चुमा दे दबो किस मारिवो ना मारी परिबोनी से सेमती जाउथो इट विल नेवर किस केबे भी टच करिवोनी पिले केबे भी नुह ते बहुत शालीनता मेंटेन करिवो जीरो को से केबे भी टच करिवोनी भद्र पिलाटा से केबे भी नाही केबे भी कहबन जाय कि मु सेठी भूल भाल काम करिवि से हल्का रे आराम से पळो रास्ता नाही त पूरा हल्का रे कटिवो किंतु केबे बेले ताकू टच करिवो नाही तले इट इज 0 टू इनफाइनाइट रे से सब बेले पिले कंटीन्यूअस फंक्शन log x सेम द एक्सपोनेंशियल फंक्शन मध्य कंटीन्यूअस ओवर x बिलोंग्स टू रियल नंबर प्रत्येक रियल नंबर पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटीन्यूअस हो लेट्स सी देखि नबा कोन होउची log mod x is continuous on r minus 0 তাহলে এটি mod x লেখা হয়ে গেল mod x মানে every negative number will become 0 every negative number will become positive তাহলে 0 টা তো হি করিবনি কাই कि 0 পয়েন্ট রে সে কেবে भी হেলে কন্টিনিউয়াস ন সেতি পাই আমি r minus 0 লিখি তাহলে this point you must have very log of mod x this is discontinuous तो सब ग्राफ भी पिले तुमको देखूची you must ग्राफ को देखो ताले ई जो 0 पॉइंट log mod x देखो एपटे जाई तमु लागे बेटा जैसे टच करियो केबे भी टच करियो सेम तळु तळु खसियो आकु टच करियो केबे भी न सेम तळु तळु खसियो बुझियला ताले log of mod x ग्राफ देखो 0 पॉइंट को छाड़ देला सब एपटे पूरा कंटीन्यूअस होउची देखो पूरा कंटीन्यूअस अप हो जाए एपटे भी देखो पूरा कंटीन्यूअस होउची कोठी देखो ब्रेक नाही जंप नाही ताले ln mod x जहा log mod x लिखिबा सेया एका कथा ताले ये देखो केवल डिस्कंटीन्यूअस होची 0 पॉइंट आ सबुटी पिले कंटीन्यूअस दिस पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर these are all tricks concepts direct पिले क्वेश्चंस पडिवो लाको भलो से पिले मने रखिवो दिस इज very important must remember all these points और properly आको नोट्स करी कि मन रखियो पडिवो you cannot retaliate कि ना देखिबा करिबा ना सेमिति कले भूल हे जिवो তাহলে পেলে আসিলা signum function same the signum function is also continuous on r minus 0 this is signum function we know signum function মানে f of x equal to mod x by x when x is not equal to 0 and 0 for x equal to 0 this is fixed তাহলে mod x by x যেতବେଳେ রইলা তাহলে সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ রে যদি আমি signum function को डिफाइन करिबा what does it mean signum function তাহলে sgn of x को আমি জানিলু mod x by x और আমি also লিখি परिबा x by mod x when x is not equal to 0 0 when x is equal to 0 it is fixed एमती रहिला तले जदि हम ताको देखिबा तले mod x by x तले mod x तले खोला जीवो तले से x by x हबो when x is greater than 0 0 तो रहइबो when x equal to 0 नले minus x by x हबो when x is less than 0 so when you will expand because mod x हमारा
যদি পজিটিভ সাইডে যে এক্সপান্ড কলে প্লাস এক্স আসে, নেগেটিভ সাইড এক্সপান্ড কলে মাইনাস এক্স আসে। তাহলে সিম্পলি আমি এইভাবে আনসার লিখিবা, তাহলে এটি আনসার আসিব তোমার পিলে 1 when x is greater than 0, 0 when x equal to 0, and -1 when x is less than 0. This is the case. তাহলে 1 0 -1, তাহলে যেତେବେଳେ একু হয়ে গেলা তাহলে সিগনম ফাংশন ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛେ ପିଲେ, ଦେଖ ସେ ପୁରା ଗଲା ଏମିତି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ କୁ ଯାଉଛି, ଦେଖ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ କୁ ଇଟ ଇଜ ମୁଭିଂ ମୁଭିଂ ମୁଭିଂ, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ, ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ କରାଗଲା 0, ପୁଣି ଦେଖ ଏଠି ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି again it is discontinuous and it is moving like this. ତାହେଲେ এই পয়েন্ট ରେ ଇଆଡେ ଗଲା, ଏ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଇଆଡେ ଗଲା, ଏ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଗଲା, ତାହେଲେ ଏଟା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହଉଛି ବୋଲେ, ତାହେଲେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଲା ବୋଲେ 0 ପଏଣ୍ଟ ରେ, it is discontinuous at x equal to 0. Well, x equal to 0 रे इसे discontinuous होगी. You just need to remember this. It's very very important. पहले sin x cos x e to the power x, देखो पहले e to the power x already मैं तुमको कही सालेनी. What does it means e to the power x? E to the power x माने simply you can see graph टा जाऊची जाऊची जाऊची, it is continuous over all relation, all real number r. कौनसी भी real number r रे ये केबे बेले discontinuous हबो नहीं. It is always continuous function. Mod x are continuous on r. देखो पहले modulus function y equal to mod x पूरा always continuous. कहेंगे x कोटे continuous, ताले mod of x भी continuous. There is no issue. tan x, देखो tan x और ग्राफ जो हमें देखिए it is simple. देखो tan x is continuous. ताले tan x continuous केम दियो जी? देखो केवल discontinuous कोड देखो every integral, odd integral multiple of pi by 2, 2n plus 1 pi by 2.3 रे continuous. मन रखो पहले सेमती sec x रे देखो पहले ग्राफ जाउची, sec x माने cos x रे उल्टा बळे जाउ, देखो ये कोड discontinuous. sec x is 1 by cos x, ताले cos x जोडी 0, cos x कोडी 0, तो odd integral multiple of pi by 2, ते सब पॉइंट रे ये कोन हो discontinuous हो, ताले से सबुटी कंटीन्यूअस है r minus 2n plus 1 pi by 2. ताले एवरी रियल नंबर रो जदी हमें सही odd integral multiple of pi by 2 को काढी दबा, ताले से सब पॉइंट रे ये कोन हो कंटीन्यूअस. ताले cot x, देखो cot x सही वाला ग्राफ गल, ताले r n pi because cot x is cos x by sin x, ताले sin x पिले जोडी 0 ते जगह रे ये केबे भी हेले कंटीन्यूअस सही परिबो नाही. इट इज ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस. सो फॉर मेकिंग इट कंटीन्यूअस, फॉर मेकिंग इट कंटीन्यूअस हमकु सही सब पॉइंट गुडा को काट दवा रे, तले हो जदी हमें काढी दबा एवरी पाई माने 0 पाई पाई सब पॉइंट हमें काढी दबा, तुम देखि पाछो एठी देखो जाकी 0 को टच करे डिसकंटीन्यूअस हला, पुणे एठी देखो के आसिला, पुणे एठी डिसकंटीन्यूअस हला, पुणे एठी आसिला, दिस इज डिसकंटीन्यूअस. Accordingly it will be, you must have to remember. Got it clear? This is very very important. କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠି discontinuity, ଏଠି ଦେଖ ଏଠି 0 ଜାଗାରେ ଏଠି discontinuous, ଏଠି ପୁଣି ଦେଖ continuous ହେଲା, ଏଠି ପୁଣି ଚାଲା 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 ପୁଣି ଦେଖ ଏଠି discontinuous, ପୁଣି ଏଠି ଗଲା 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 ଗଲା, this is again ଏଠି discontinuous. You need to see, ତାହେଲେ ଏଠି -2 ରେ discontinuous, -pi 0 pi 2 pi everywhere. Simple r ରୁ ଯଦି ଆମେ n pi କାଢି ଦବା ସେ ସବୁ continuous ହେଲା, हमको सही अनुसार बाहर. This is very very important. Got it clear? This is the case. ताले सही हिसाब रे हमको जानिबार अछि. So let's see what happens now. हमें नेक्स्ट को मूव ऑन करिबा. तो नेक्स्ट को मूव ऑन करी कि हमें देखिबा कोन हे परछ. ताले cot x गला सेंदी cosec x. You can see cosec x also this sin x रो उल्टा 1 by sin x, जोडी sin x 0, sin x 0 कोडी 0 रे 0 pi रे 0 2 pi 0 sin minus pi 0 sin minus से सब पॉइंट हबनी, ताले r minus 2 pi, ताले r continuous and r minus n pi, ताले r minus n pi n belongs to z, से सब बळे continuous हबो. Always remember my dear, this is very very important. You have to remember each and every point. This is very very important. कौन हैला देवाशीष तोर? ପୁରା ଓଡିଆ ମାନେ କଟି କଟି ଯାଉଛି କାହାର କଟି କଟି ଯାଉଛି? ଆପଣଙ୍କର? ମୋର କଟି କଟି ଯାଉଛି. ଦିଲେଶ ତୋର କଟି ଯାଉଛି? ନା ସାର୍. ରୁଦ୍ର ତୋର କଟି ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଟିକେ 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 କଟୁଛି. ସେଟା କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମୋର ନା ତୁମର? ଯଦି ଦିଲେଶର କଟିଲାନି ତୁମାନଙ୍କର କଟିଲା, କାଇଁ କଟିଲା? what is the reason? either ତୁମର ଇଣ୍ଟରନେଟ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ନହେଲେ ତୁମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରୁଛ, ସେଠି ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି. ନାଇଁ ସାର୍, ମୋ ନେଟ୍ ଜମା ଚାଲୁନି ଏଠି.
So now next कौन कहूची से देखिबा all polynomials trigonometric functions exponential and logarithmic functions are continuous at their domain তাহলে সে definitely পেলে continuous হবো তাহলে সবু polynomial সবু trigonometric function of exponential function and logarithmic function are continuous at their domain कि तांको निज डोमेन रे definitely पिले continuous हबा कथा हेबे तांको डोमेन बाहर को से जाई परिबे नाही this is very very important you must remember all these things ताले this is the case आमे आज डिस्कशन करिथिबा प्रत्येक कांसेप्ट को होप तुमे मारे बुझी पारथु ताले इति आउ गोटे कांसेप्ट लेखा हला if f of x is continuous and g of x is discontinuous माने f of x ता कंटीन्यूअस होउची g of x ता डिस्कंटीन्यूअस देन तांकर एडिशन सब बेले पिले डिस्कंटीन्यूअस हो then the f of x continuous g of x is discontinuous at x equal to a then the product function h of x f of x and g is not necessarily discontinuous मतलब continuous हे भी पारे न भी हे पारे these are very very important point for entrance point of view entrance पाई पिले सो point add on करके दिया जाउची ताको सो भलो से माने रखो this is very very important now if f is continuous at a and g is continuous at f of a then golf is continuous at a golf माने composition of function dita function composition hela tale definitely golf madhya composition habo tale function f is said to be discontinuous on an interval if it is discontinuous at least at one point of the interval tale se gotte interval le gotte bhi point re discontinuous hei jay pile tale se definitely se discontinuous hi habo this is the case hope आज पढ़ा जाइतिबा समस्त पाठ को तुमाने बहुत भलो से बुझी पारथिबो मोर आशा एतिके जिंस को भलो से नोट करिक रखो समस्त जिंस को भलो से बुझो नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िबा इंटरवल भितरे कंटिन्यूटी को केमिति मेंटेन हाउ डू वी ऑल मेंटेन द continuity in an interval and we will solve lots of question in the next class the next class रे हमें questions करिबा पिले क्वेश्चन सहित आमे अल्प कॉन्सेप्ट रहला जोटा कि इंटरवल भितरे आमे कंटिन्यूटी को केमिति चेक करबा सेटा को पिले आमे देखिबा दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तले आजि पढ़ा जाइतिबा समस्त जिंस तुमाने डेफिनेटली क्लियर हेतिबा बोली मोर आशा तले समस्त जिंस को पढ़ सब जिंसटा को बार बार देखो रेकॉर्डिंग को देखो तले वीडियो को जे तुमे बार बार करी देखिबो तले डेफिनेटली तुमको सब जिनस भल से बुझी आसबो तले आजि पई मु एतिकी रखुची आउ आमे कंटिन्यू करिवानी धन्यवाद नेक्स्ट क्लास रे आमे फुणी थरे देखा हबा बहुत जल्दी पुणी नुआ पाठ पढ़ी की आगु को बढ़िबा।